Okay mga kabobords, game 2 na ta. Midaog sa game 1 ang Team Clark, Kaloy. O ni Chiriboy sa atong game 1. Kini game 2 na. O kini atong bakbakan diri ha. Under ni sa Pitik Partner Promotion. O ga atong organizer nila si Boss RG Tingal. O ga atong sponsor si Sir Toki pa kanya. Si Sir Toki pa kanya atong sponsor nila. Shout out din ni Pitik Partner ha. Batang Mindanao. Shout out ni mo diha Pitik Partner. Ay good item. Tira Jojo. Iguali 0 pa mga kaboboard sa atong game to ha. It's my day firing. Inside. Ono. 0. Servisyo da King Joma Roma. Sagang. Birahang Jojo lah. Lampurnas yo. Gi. Ay. Mukya ang tira ni Ismail. Servisyo Clark. 1-0 ha. Jojo. Ay. Sakitas tirang Aloy. O Kaloy. Servisyo Clark. Jojo let it fly. Dead ball dahil mga kaboboard sa basta sango sa kuryente. Dead ball. Joma Roma. Iyay kuha pa Jojo. Lak niya Jomar Ismaide. Ono dos. Kini para 3. Jojo let it fly. Answered by Clark again. Bati birahi. Side out. Servisyo Jojo. Ono dos mga kaboboards. Kamang Clark Kino. Igualis 2 na mga kaboboards. Servisyo Jojo. Labay na. Tris dos. Kini para 4. Jojo. It's my day. It's my day. Talk mode Linaw. 4-2 na. It's my day. Away from home. Servisyo Kaloy. Agay kasakit. Kariya. Babag si Jojo Olivio. Okay, 4-3. Kini para iguales. Kaloy. Net bag. Service, it's my day. Jomar. Yay. Yan. Hindi ko sa ulo. Okay, service yung Chiriboy.
Pang. Sugabula Chiribuya. Iguales 4. Kene para 5. Smiley. Servisyo the King. Lah, kuha pa. Bang. Okay, bagdok. Bugsok mar. Ito pa Jojo. Out ball. Iguales 4 mga kaboboards atong score. Service Clark. Jojo. Clark lah. Bang. Lah. Tuara. Kini goodbye na. Eh. Bang. Adto na minoy. Silingan ka, silingan. Saya gayok. Agad. 5-4, 5-4. 5-4 na. Kini para size. Jojo. Size 4, change court. Size 4, Servisyo Clarken. City 4 na. Servisyo Clark para 8. Yay. Gi, lapdos. Otso 4 na, 8-4. Last 4 na ang team Clark. Cherry Boy o Nicaloy. Wait, 9-4. Wana. Gilubong nagmayo. Tok mohon pa. Wana. Goodbye. Jis. 4, Jis 4. Last to na mga kabobards. Kini para 11. Ay, tuara gipiang-piangan yun. Gibalik-balian ni Clark. Onsi para daog na, para champion na sa atong undercard. Bakbakan ang team Clark. Ay, nakabira pa yun. Busgay. Okay, may champion na ang team ni Cherry Boy Clark o ni Kaloy sa atong undercard bakbakan na. Dere sa Chikusan, South Hills, Barangay Tisa.